Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble la production de l'écrit. Choisis un de ces deux sujets. Tu es en voyage avec tes parents. Écris une lettre à une personne de ta famille ou à un ou à une amie dans laquelle tu lui racontes ce que tu as fait pendant une journée. يعني غادي تختار عاطينكم هنا دو سوجي، ها هو السوجي الاول والسوجي الثاني. دابا ندوزو نشوفوه. قالك السوجي الاول فيه بانك في عطله مع العائله ديالك، غادي تكتب واحد الرساله لشي فرد من العائله ديالك ولا شي صديق ولا صديقه، وفيها في ديك الرساله غادي تعاود لهم على شنو درتي خلال يوم كامل من ديك العطله ديالك. صافي، انا درت لكم واحد ليكزامبل، ها هو. Fès le 2 juin 2021. هنا ديما في لا تيت ديال لا لتر شنو كنديرو لا دات او لو ليو، المدينه او لا دات. شير امي كوثر، وهذه لا فورمول اللي كنبداو بها لي لتر ديالنا. J'espère que tout va bien chez vous. J'ai l'honneur de t'écrire cette lettre pour te raconter mes souvenirs à Meknès. يعني صديقتي العزيزة كوثر، كنتمنى كلشي يكون مزيان عندكم، يعني تكون العائلة كلها مزيانة. J'ai l'honneur de t'écrire cette lettre، يعني لي الشرف باش نكتب لك هذه الرسالة، باش نعاود لك pour te raconter mes souvenirs à Meknès، نعاود لك الذكريات ديالي في مكناس. D'accord. La semaine dernière، ياك La semaine dernière, je suis partie avec ma famille à Meknès. يعني السيمانة ولا الأسبوع الماضي مشيت مع عائلتي لمكناس. La ville impériale du Maroc، يعني المدينة يعني التاريخية الإمبراطورية كما كنقولوا، الإمبراطورية ديال المغرب. À notre arrivée، يعني عند وصولنا، nous avons، هذه avant، ها هي صافي، ها هي avant. Nous avons réservé une chambre dans un hôtel، يعني حجزنا واحد الغرفة في واحد الفندق. Pour pouvoir déposer nos bagages، باش نقدروا نحطوا فيها الأمتعة ديالنا داكشي. Après، بعد ذلك، nous sommes allés visiter l'ancienne Médina، مشينا زرنا المدينة القديمة et la place الهديم. ديك الساحة المشهورة في مكناس هي ساحة الهديم اللي كيكونوا فيها لي سبيكتاكل وداكشي، الحلقات الحلاقي. Ensuite، mon père nous a proposé de prendre le déjeuner، ياك يعني من بعد ذلك الاب ديالنا اقترح علينا باش ناخذوا الغداء ديالنا باش نتغداو dans un restaurant، ياك dans un restaurant qui présente des plats traditionnels. صافي، الاب ديالنا يعني بابانا اقترح علينا باش نمشيو ناخذوا الغداء ديالنا dans un restaurant traditionnel ou bien qui présente des plats traditionnels. Le soir، يعني في العشية شنو درنا؟ Notre destination était le centre-ville، يعني المركز المدينة ولا المدينة الجديدة، la nouvelle ville. صافي، pour profiter de sa beauté، يعني باش يعني نستافدوا يعني بروفيتي، مشات لي بروفيتي بالعربيه، شنو هي بروفيتي؟ يعني باش نستغلوا ديك الجمال ديالها ونستمتعوا بالجمال ديالها في الليل. اي دو لا ماجي، يعني وبالسحر ديال الاضواء ديالها في المدينه كيكونوا لي لوميير وديك الشيء، يعني دو سا بوتي اي دو لا ماجي، ها هي كتبه لكم، اي دو لا ماجي دو سي لوميير. C'était une journée amusante، يعني كان واحد اليوم ممتع. صافي، هذا هو ليكزامبل اللي درت لكم انا، تقدروا تعتمدوا عليه كما تقدروا ديروا، يعني تاخذوا منه جوست يعني دي زيدي دي فراز وهذه وديروا فوتر بروبر لتر. داكوغ، ندوزو دابا للسوجي الثاني. Voilà le deuxième sujet. Tu as fait une visite d'un musée ou d'un monument, dis où il se situe, quand il a été construit, ce que tu as découvert pendant cette visite. يعني درتي واحد الزيارة لواحد المتحف ولا واحد المعلمة تاريخية، غادي تقولنا فين كيتواجد. quand il a été construit، يعني فوقاش تشيد ولا تبنى هذا المتحف ولا هذه المعلمة. est ce que tu as découvert pendant cette visite، وشنو اكتشفتي أثناء هذه الزيارة.
انا درت لكم هاد المحاوله هادي. notre école a organisé une visite à Walili. يعني المدرسه ديالنا نظمت واحد الزياره الى وليلي. le monument historique le plus célèbre du مكناس. يعني المعلمه التاريخيه الاكثر شهره في مكناس. وليلي او فولوبوليس كنسميوها وليلي ولا كنقولوا فولوبوليس. هاد الاسماء بجوج كيدلوا على نفس المونيمون. est une ancienne cité romaine. يعني واحد المدينه رومانيه قديمه. située au nord du مكناس. تتواجد ولا تقع في شمال مكناس. sur les bords de la Khoumane. يعني على ضفاف خومان. هاد خومان سميه ديال واحد لا ريفيير واحد النهر de la banlieue de مكناس. يعني في ضواحي مكناس. non loin de la ville sainte de مولاي إدريس زرهون. داكوغ يعني ما بعيداش بزاف على المدينه ديال مولاي إدريس زرهون. ce beau monument يعني هاد المعلمه الجميله a été fondée au 3e siècle avant Jésus. يعني تبنات في القرن الثالث قبل الميلاد. Volubilis était la capitale de la Mauritanie. يعني في ديك الوقيته شحال هادي كانت هي العاصمه ديال موريتانيا. la ville vivait يعني المدينه تعيش ولا كانت تعيش. هاد لا فيل شكون هي؟ ماشي موريتاني. فولوبيليس باقيين كنهضروا على وليلي. la ville vivait de la production et du commerce. ديالاش de l'huile d'olive. ديك الوقيته كانت المدينه كتعيشي على التجاره والانتاج. يعني كانوا كيزرعوا الزيتون وداكشي وكيعيشوا منه. يعني كيبيعوا الزيت ديالو والزيتون وداكشي وكيعيشوا منه. la ville vivait de la production يعني من الانتاج et du commerce التجاره ديال زيت الزيتون. c'était une visite riche d'informations. دابا غادي نقولوا ce que tu as découvert pendant cette visite. يعني هاد الزياره كانت غنيه بالمعلومات. et j'ai beaucoup appris يعني تعلمت بزاف ديال الحوايج sur ce merveilleux monument. يعني على هاد المعلمه الرائعه والهائله. صافي هادو هما لي دو سوجي اللي درت لكم. انا درت لكم يعني دو زيساي تقدروا تزيدوا نتوما. كاين بزاف كاين دوطخ انفورماسيون يعني معلومات كثيره على وليلي. انا اقتصرت لكم على المهم فقط يعني حتى على البلاصه ما غاديش تقدنا هنا فين نبقاو نتوسعوا في لي زانفورماسيون. تقدروا نتوما الا بغيتوا تزيدوا تعرفوا معلومات اكثر على هذه المعلمه هذه يعني تمشيو تبحثوا في الانترنت. صافي غادي دير فولوبيليس وغادي تقرا عليها وغادي تعرف عليها يعني بزاف ديال المعلومات. داكوغ تقدر دير اون ميوزي. انا درت لكم ان مونيمون. نتوما تقدروا ديروا شي متحف مشيتو زرتوه وداكشي وغادي تعاودوا عليه وغادي تعتمدوا على نفس لي كونسين اللي طالبين لكم. او il se situe فين كيتواجد. quand il a été construit يعني فين يعني وقتاش تبنى وداكشي. est-ce que tu as découvert pendant cette visite. يعني هذا الشيء كيعود على المونيمون على الموزي en même temps. d'accord mes chers élèves. يلا نخليكم دابا. merci pour votre attention et à la prochaine séance ان شاء الله وبالتوفيق للجميع.